जय श्री जगन्नाथ नमस्कार सकाळ खबर जनभिजन आपण मानक जनाऊँगी हार्दिक अभिनंदन सहित शुभकामना आसतु आज 7 तारिख मंगलवार कौन रही पाणीपागर खबर आसतु पूरा खबर पर नजर पकईनवा दर्शक बंधु आपण को काल बैशाखीर प्रभाव आम देखु प्रत्येक जिले में लगी रही ये दृश्य आम आपण को लाइव भिजुआल भितर देखु काल बैशाखीर प्रभाव किपरि ओडिशा पर कलबल करुच्ची दर्शक बंधु आम आपण मानक कही रखुचु देखु किपरि भाव में रही काल बैशाखीर प्रभाव सहित बिजु घड़घड़ी सहित कुआपथर माड़ बर्तमान ओडिशा पर रही दर्शक बंधु पाखापाखि आहरी 4 ରୁ 5 दिन काल बैशाखीर प्रभाव ओडिशा पर रहिबो बोली आको आकलन करुच्ची भारतीय पाणीपाग विभाग दर्शक बंधु किछि विजुअल माध्यम रे आमे आपण मानकु देखौचु आज सकाळ जो दृश्य आम देखौचु मंगलवार प्रबल मेघाच्छन्न रही आकाश मेघाच्छन्न रही सहित कुआपथर माड़े भिजुची वर्तमान सारा ओडिशा एवं गोटे पटरे कालबैशाखी वर्षार थिला बेले आउ गोटे पल ग्रीष्म प्रभावर ओडिशा पर जारी रही दर्शक बंधु किछि आम आपण मानक किछि दृश्य माध्यम स्पष्ट करुचु जो दृश्य आपण को किछि छाती थरला भली दृश्य आपण को देखंतु किपरि भाव में ओडिशा रे कलबल करुछि काल बैशाखी प्रत्येक दिन पाखापाखि आ 4 ରୁ 5 दिन धरी ओडिशा रे काल बैशाखी प्रभाव रहुछि एवं 4टा बेले प्रबल पवन सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा मध्य ओडिशा पर जारी रहुछि ये दृश्य आम अनेक जिलार ये दृश्य आम आपण मानक देखौचु देखंतु दर्शक बंधु भद्रक बालेश्वर सबुठी रही काल बैशाखीर प्रभाव ये काल बैशाखी प्रभाव रे बिजुली जेति जोर मारुची पवन सेति जोर होउची वर्तमान ओडिशा पर रही पाखापाखि आहरी 14 तारिख पर्यंत काल बैशाखीर प्रभाव रहिबो बोली आपको पूर्वान करुच्ची भुवनेश्वर आंचलिक पाणीपाग विज्ञान केन्द्र दर्शक बंधु आम कही रखुचु ओडिशा रे प्रबल वर्षा एवं बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षा को संभावना को आखि आगे रखी वर्तमान जहाँ परिस्थिति वर्तमान ओडिशा पर रही ताकू नहीं वर्तमान बैठक पर बैठक मध्य करा जाउची एवं किपरि भाव में लोक मैंने काल बैशाखीर रक्षा पाइबे से समस्त को मध्य निर्देशनामा जारी करिसंती पाणीपाग विभाग एवं काल बैशाखी समय आपण घरे रुहतु एवं बाहर को बाहरतु ना जदि बाहर को बाहरुचंती ताहले आपण निश्चित भाव में देखिकी बाहरतु कारण काल बैशाखी वर्षा सबकिछि संभव करिपारे एवं किछि नथिबो प्रबल मात्रार वर्षा घुटी आसुची एवं ताहा मध्य पवनर बेग मध्य अधिक रोची बोली ता स्पष्ट चित्र बारी होउची आमे आपण मानक दृश्य देखौचु आपण को लाइव विजुअल आपण देखंतु किपरि भद्रक बालेश्वर कटक पुरी गंजाम गजपति राउरकेला ढेंकानाल पारादीप संबलपुर एई स्थान मानकरे प्रबल वर्षा सहित बिजुली घड़घड़ी सहित वर्षार संभावना वर्तमान दर्शक बंधु देखुंत किपरि भाव में एक भयंकर दृश्य रही ओडिशा रे प्रत्येक जिले में ए दृश्य होची भद्रक जो भली भाव में काल बैशाखी प्रभाव में रही जो भली पाखापाखि लगातार भाव में 4 ରୁ 5 दिन धरी काल बैशाखी प्रभाव वर्तमान ओडिशा पर रही प्रत्येक जिला कथा जदि कहीपर 30टा जिलूर पाखापाखि 22टा जिले में काल बैशाखीर प्रभाव अत्यंत एक दुखदायक किंतु दर्शक बंधु आम आपण मानक किसी दृश्य माध्यम स्पष्ट करुचु दर्शक बंधु आपण देखंतु किपरि भाव में ओडिशा रे रही गोटे पटरे ग्रीष्म प्रभाव जारी होता बेले आउ गोटे पट वर्षार मध्य रही वर्तमान जहाँ देखुवे कि उत्तर दिग एवं दक्षिण प्रबल मात्रा उत्तर ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशा रे प्रबल वर्षा सहित पवनर बेग मध्य अधिक रहिबो बोली आको आकलन करुछि भारतीय पाणीपाग विभाग कहवा अनुजाई बर्तमान ग्रीष्म प्रभाव जिते ओडिशा पर जारी रही लोक मैंने रही खरा गुलगुली गरम अस्वस्थ जो भली भाव में रही असह्य हो पड़ुंट किंतु एभली एक परिस्थिति रे किपरि भाव में लोक मैंने पानी पानी होते ठंडा होते किंतु ताहा मध्य आश्वस्त खबर आसी ओडिशा रे पाखापाखि काल बैशाखी प्रभाव रे रहिबो किंतु आम आपण मानक कही रखुचु पाखापाखि जो भली आज एप्रिल एंडिंग पर्यंत ये काल बैशाखी प्रभाव ओडिशा पर देखा मिलिबो एवं अनेक जिले में वर्तमान क्षयक्षति होईछि आमे नजर को आसीतला दर्शक बंधु गछपत्र भांगिबा सहित एवं रास्ता घाट सब विच्छिन्न हो जाइतला एवं जो आमे विद्युत विभाग तरफ प्रत्येक लोक मानकु
ସଚେତନ କରିଛି ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଦିଆ କରାଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କୌଣସି ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହୁଛି। ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆମେ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ଆଜି ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ କିପରି ରହିଛି ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ସମ୍ଭାବନା ଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଜ୍ଞାନ କେନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି କରାଯାଇଛି ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରାଯାଇଛି ଏବଂ କିପରି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଦାକୁ ବାହାରନ୍ତୁ ତାହା ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସତର୍କ ସୂଚନା ଜାରି କରିଛି। କିଛି ଲାଇଭ୍ ଭିଜୁଆଲ୍ ଭିତରେ ଆମେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀର ପ୍ରଭାବ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟରେ ଖରା ଗରମ ଗୁଳୁଗୁଳି ହେଉଥିବା ବେଳେ ଆଶ୍ୱସ୍ତ ଖବର ଦେଇଛି ପୁଣି 4ଟାରୁ ପୁଣି ରାତି 9ଟା 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଇଏ ପ୍ରବଳର ବର୍ଷା ଆମେ ନଜରକୁ ଆସିଥିଲା ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ। କିନ୍ତୁ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ରହିଛି ମଙ୍ଗଳବାର ରହିଛି 7 ତାରିଖ ରହିଛି, ଏହି 7 ତାରିଖର ଦୃଶ୍ୟ ଅତି ଭୟଙ୍କର ଦୃଶ୍ୟ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଦେଖାଉଛୁ। ସକାଳର ଦୃଶ୍ୟ ଯେଉଁ ଦେଖାଉଛୁ ଆକାଶ ମେଘାଚ୍ଛନ୍ନ ରହିବା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଭାରତୀୟ ପାଣିପାଗ ତାର ପୂର୍ବାନ କରିଛି। ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ କିଛି ଭିଜୁଆଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ସ୍ପଷ୍ଟ କରୁଛୁ ଯେଉଁ ଚିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭାବରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଯେଉଁ କଲବଲ କରୁଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଏବଂ ଗରମ ଗୁଳଗୁଳି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ଯେତେବେଳେ ଜାରି ରହିଛି ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ କିପରି ଭୟଙ୍କର ରୂପରେ ବର୍ଷା ଏବଂ ତୁହାକୁ ତୁହା ବର୍ଷା ସହିତ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷାର ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭାବନାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସବୁ ଜିଲ୍ଲାପାଳମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରାଯାଇଛି ଏବଂ ଏଥିମଧ୍ୟରୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ଉପରେ ରହିଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭଦ୍ରକ କଥା କହିବା, ଭଦ୍ରକ ମାତ୍ରାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା, କଟକ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ରହିଛି ଏବଂ ତାହା ମଧ୍ୟ ଆଜି ଯେଉଁଭଳି ଦେଖାଯାଇଛି ଯେଉଁଭଳି 6 ତାରିଖ ସନ୍ଧ୍ୟା 7ଟାରୁ 10ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରବଳ ବର୍ଷାରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଚାଷ ଜମି ମଧ୍ୟ କିଆରି ପାଣି ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ନଜର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ ଆମେ ଏଭଳି ଏକ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଗତି କରୁଛି ଏବଂ ଯାହା କୃଷକ ଭାଇମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ରହିଥିଲା ତାହା କୃଷକ ଭାଇର ସବୁଗୁଡ଼ିକ ଫସଲ ଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଧାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଇଛି। କିନ୍ତୁ କୃଷି ବିଭାଗ ତରଫରୁ ସେମାନଙ୍କୁ କ'ଣ ଦିଆଯିବ ସହାୟକ ସେଥିପାଇଁ କୃଷକ ଭାଇମାନେ ଅନେଇ ବସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି ଏକ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷାର ସର୍ବୋଚ୍ଚ ପବନ ଯେତେ ଜୋର ହେଉଛି ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହିତ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରା ହେଉଥିବାରୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସଚେତନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କହିବା ଅନୁଯାୟୀ ଆପଣଙ୍କୁ ଭିଜୁଆଲ୍ ଦେଖାଉଛୁ ବର୍ଷା ମଧ୍ୟ ତୁହାକୁ ତୁହା ଜାରି ରହୁଥିବା ବେଳେ ସଚେତନ କରିଛି ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ।